So hello guys, ito na yung mga napamili natin. Yung saging na saba, 25 pesos. Oh, malaki yan. Tapos yung ube na violet, 31.80. Nasa ilang grams? Hindi na makita. Tapos yung sili na 12 pesos. Yung sayote na 8 pesos. Yung kiat-kiat na 61 pesos. Yung kalabasa na 8 pesos. Ganito kalaki ang 8 pesos nila. Tapos yung repolyo na 12 pesos. Ganito yung kagabi bumili ako nito sa Old Market, 30 pesos. Ganito kalaki. Tapos 10 pesos na kalamansi. Baguio beans na 4 pesos. Pinya na 35 pesos. Tapos papaya na 17 pesos. Ganyan kalaki. Tapos manok na buo na 100 pesos. And dragon fruit na 68 pesos. Yung pinakamatindi yung buko na 21 pesos. So, mura siya, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Mag KCC ka na.